बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए हुकूमती मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए हैं। पंजाब असम्बली का अहम इजलास मुनक़िद हुआ है और इसमें हुकूमती मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए हुकूमती मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, इजलास का मज़ीद अहवाल बताइएगा। परवेज़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का आज इजलास हुआ। आज के इजलास में जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत की डिमांड्स थी मुख्तलिफ महकमों के हवाले से जो आइंदा माली साल की, उसके ऊपर जो अपोजिशन ने अपनी कटौती की तरीके दी। ताहम अपोजिशन की तमाम तर जो कटौती के तरीके हैं उनको अक्सरियत राय से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से ये कहना था कि हुकूमत जो है वो बजट्स के अंदर डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा रख रही है, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। उनका ये कहना था कि किसी भी महकमे को इतनी डिमांड्स नहीं देनी चाहिए जितनी वो जो है उन्होंने बजट में रखी हैं। तमाम दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर की जानिब से जो है जब इस पर वोटिंग कराई गई तो जो अपोजिशन की कटौती की तरीके थी उनको मुस्तरद कर दिया गया और मजबूरी तौर पे 41 जो डिमांड्स थी जिन्हें आम ज़ुबान में हम मुतालबात ज़र कहते हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। कल जो है बताया जा रहा है कि फ़ाइनेंस बिल मंजूर होगा, जिसके बाद आइंदा माली साल का जो बजट है वो उसको जो है मंजूर तस्वर किया जाएगा और पीर से जो है वो ज़िमनी बजट जो है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी और 30 जून तक जो है वो ज़िमनी बजट को भी पास करवा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने को। पता चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी था और उसमें हुकूमती मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी ख़त्म करवाने के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट 2020 को मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर एहतजाज का भी फैसला किया गया। साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत का फैसला करते हुए कहा है कि वाइस चांसलर की जगह बाहर से लोगों को इख्तियारात देना ना इंसाफी है। दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरफेरेंस करें। वो एक प्रेमिसेस होती है, उसका ऑल इन ऑल वाइस चांसलर होता है और वाइस चांसलर जो है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, यूईटी ले लें, बेहतरीन दुनिया में उनका नाम है और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनको ये चाहिए कि खुदारा कुछ तो खौफ करें और कुछ तो लोगों का ख्याल करें और कुछ पढ़ने वाले बच्चों का भी ख्याल करें। देखें जी, ये यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स के इख्तियारात को, वाइस चांसलर्स के इख्तियारात को कट करने की जो कोशिश है, ये मुल्क में आला तालीम के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको भी उनके ऊपर भी कदगन लगाने की एक साजिश है। और हमारे माशरे में तो उस्ताद का एहतराम इतना होता था कि कोई उसके आगे बोलता नहीं था। अब ये इस एक्ट में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सदारत करेंगे, तो फिर मैं कहता हूँ कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनको भी किसी डिपार्टमेंट की भी सदारत कराएं और किसी जुडिशल जो मीटिंग्स होती हैं उनकी भी सदारत करवाई जाए, चूँकि इस एक्ट के मुताबिक जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं और जो जजेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी के इजलासों की सदारत कर सकेंगे। लेकिन बड़ा किस रैशनल पे कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन अगर ये वाइस चांसलर को उनका पूरा ये इसमें कोई अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि वो सिंडिकेट के हेड भी ना रहें और फिर वाइस चांसलर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की को अपॉइंटमेंट करेंगे, तो ये बड़ी सख्त मेरा ख्याल गलत एक्ट होगा। ये तालीम दुश्मनी के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ये कानून हुकूमत की इल्म दुश्मनी का सबूत है। मैं समझती हूँ हम इस कानून को जो है बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जैसे इस गवर्नमेंट ने, इस नालायक गवर्नमेंट ने बाकी शोबों को जो है वो बेड़ा गर्क और तबाह कर दिया है, उन्होंने इस कानून के ज़रिए तालीम के शोबे को भी बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, ये जो PTI ये तरीक़े इंसाफ है ना, ये तलीम के नाम पर वोट लेके आई है, सेहत के नाम पर वोट लेके आई, लेकिन इन्होंने तलीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। यूनिवर्सिटियों को भी इन्होंने चंदा मांगने पर लगा दिया है। देखो, वाइस चांसलर के इख्तियारात ख़त्म करके ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये तलीम के साथ ये ऐसा नहीं होना। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के इल्म दुश्मन कानून के खिलाफ अगर अदालत भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। उमर असलम, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का
मुतालिबा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। 72 साल के बदतरीन मुआशी बहरान का तकाजा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ऐसा कहना है मियाँ शहबाज शरीफ का। उनका कहना है कि बेजुबान सरकारी मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज है, हुकूमत उनकी मुश्किलात का एहसास करे। महंगाई की बुलंद तरीन शरह और कोरोना से दरपेश मसाइल ने सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन बना दी है। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि कम अज कम 15 से 20% तनख्वाहों में इजाफे से 30 अरब के लगभग रकम खर्च होगी, जो इतना बड़ा बोझ नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि करप्शन की रोकथाम के लिए भी नागुज़ीर है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, आम मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफा किया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हालात की संगीनी का तकाजा है कि आम मजदूर, फैक्ट्री और मिल मुलाजमीन की उजरत बढ़ाई जाए। हुकूमत टैक्स और दीगर मराद से सनत और फैक्ट्री को मदद देकर ये काम कर सकती है। उनका कहना था कि सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों को हालात के रहमो करम पर छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा, हुकूमत इस बात को समझे। शहर में चीनी की किल्लत और कीमत के ताजुन का मसला हल नहीं हो सका, मुख्तलिफ इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने के बाद शहर के बेशतर इलाकों से चीनी गायब हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहां पर चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही और वेयर हाउसेज से ना तो चीनी की सप्लाई यकीनी बनाई जा सकी, ना ही फ्लोर मिल से आटे की। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी फरोख्त नहीं करवा सकती तो चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर क्यों की गई, जबकि उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी और आटे की सप्लाई यकीनी बनाए। जो स्टोर में जाते हैं, मैं तीसरे चौथे स्टोर में मतलब आया हूँ, तो चीनी और आटा का कोई किल्लत है तो मिल नहीं रही और बहुत परेशानी है इसकी। ना हुकूमत से यही है कि इसके मामले में कोई बेहतरी करे। सरकारी स्टोरों में नहीं मिल रही है, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी को भी हर सूरत यकीनी बनाए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा हसन अली, सिटी 42। सूबाई काबीना ने रवा साल गंदम खरीदारी रोकने की मंजूरी दे दी है। गंदम खरीदारी रोकने की समरी महकमा खुराक की जानिब से अरसाल की गई थी। आड़ती और मिल मालिकान को गंदम खरीदारी की इजाज़त मिलने से ओपन मार्केट में गंदम का रेट कम होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में महकमा खुराक की जानिब से गंदम की मजीद खरीदारी रोकने के लिए अरसाल की गई समरी पर बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक गंदम की फसल ख़त्म होने और हदफ के हुसूल के बाद महकमा खुराक ने समरी अरसाल की थी। महकमा खुराक अब नए माली साल 2020-21 में मजीद गंदम खरीदेगा। आड़ती और मिल मालिकान को गंदम खरीदारी की इजाज़त मिलने से ओपन मार्केट में गंदम का रेट कम होने का इम्कान है, जबकि इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपये फीमन फरोख्त हो रही है। शहर में महंगाई कम हो सकी और ना ही सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियां, फल और ब्रायलर चिकन मनमानी कीमत पर फरोख्त होता रहा। शहर में सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद एक ख्वाब बनकर रह गया। शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी नर्खनामे के मुताबिक फरोख्त ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू 60 से 70, प्याज 30 से 40, लहसुन 250, अदरक 350, काली तोरी 80, घिया कद्दू 80, भिंडी 80 से 100, खीरे 60 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि फल और मुर्गी का गोश्त भी सरकारी नर्खनामे पर फरोख्त ना हो सका। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी नर्खनामे पर शहर भर में अशिया जरूरिया की फरोख्त को यकीनी बनाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, गरीब आदमी बहुत परेशान है जी। मुर्गी 257 रुपये, गरीब आदमी से सब्जी है तो वो बहुत महंगी है जी। चीनी हुकूमत कहती है जी 70 रुपये, मगर किसी शॉप से भी नहीं 70 रुपये मिल रही सर। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को सबसे पहले मंडियों में मौजूद मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना होगी। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा हसन अली, सिटी 42। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार करने वाली खवातीन को दरपेश मसाइल और खवातीन सूबाई मुतसिब के पास शिकायत दर्ज करवाने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा।
بالکل ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر اہتمام خواتین کو درپیش جو کاروباری خواتین ہیں ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے ایک اجلاس جو منعقد کیا گیا. اجلاس میں صوبائی خواتین محتسب نے خصوصی طور پہ شرکت کی. اسی والے سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدر لبنہ جو ہیں وہ موجود ہیں. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیے جی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیوں کووڈ میں ہماری خواتین کے بازار کے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں تو ہم ان کو آن لائن کی ترغیب دیں اور آن لائن بزنسز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ان کی ہم جو ہے مدد کر سکیں. اس کے سلسلے میں آج یہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں ہم نے ان کو آن لائن ٹریڈنگ کا سکھایا تھا. اس پروگرام میں یہ انفارمیٹیو سیشن ہے جس میں ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے جو ہے وہ آن لائن بزنسز کے انٹلیکچوئل رائٹس کو جو ہے آپ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہم نے جو ہے ڈائریکٹر IPO کو دعوت دی ہے اور رضوان بشارت صاحب جو ہیں وہ زوم پر جو ہے وہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ صوبائی محتسب جو ہے وہ اومبڈس پرسن جو ہے وہ رخسانہ گیلانی کو میں نے دعوت دی, کیونکہ بہت دفعہ ابھی یہ کووڈ میں یہ ہو رہا ہے ہماری جو خواتین بزنس ویمن ہیں ان میں جو ہے وہ کبھی پیمنٹس نہیں آ رہی ہیں, کوئی آرڈر لے کے بھاگ جاتا ہے اور اس قسم کے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو میں جو ہے کہ وفاقی جو ہے صوبائی محتسب یا اومبڈس پرسن کے خاتون کے پاس جو ہے وہ جا کر وہ اپنی کیسے داد رسی کر سکتی ہیں. بہت شکریہ میم. جی جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ میم لبنہ جو ہے موجود تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ جو خواتین کاروبار کرتی ہیں, جو آن لائن کاروبار کرتی ہیں, ان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے جو صوبائی خواتین محتسب ہیں ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے کاروبار کرنے والی خواتین کو آگاہ کرنا تھا. ٹھیک ہے حسن, بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو بتائیں واسا نے مانسون انتظامات کا خصوصی پلان ہے جو کہ جاری کر دیا ہے. مانسون کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور اس حوالے سے واسا نے خصوصی پلان بھی جاری کر دیا ہے. درے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درے نیاب بتائیے گا کیا پلان بنایا کیا ہے؟ جی بالکل, واسا نے رواں مونسون 2020 کا پورا پلان جاری کر دیا ہے, لیکن اس پلان میں تمام تر چیزوں کو تو تفصیلی بتایا گیا ہے, لیکن جو سینکڑوں ملازمین مونسون کے دوران نکاسی آب کی سہولتوں کے اور نکاسی آب کی کاوشوں میں مصروف ہوں گے ان کے لیے کرونا SFPs کو نظر انداز کیا گیا ہے. پلان میں یہ بتایا گیا کہ 35 مقامات پہ کہاں پہ بارش کے لیے سور پوائنٹ ہیں اور کہاں پہ کیمپس لگائے جائیں گے, کتنا عملہ موجود رہے گا, آپریشن کا تمام عملہ جو ہے ان کی چھٹیاں منسوخ رہیں گی اور ڈیوٹی کے دوران ہنگامی طور پر افسران کے کنٹرول روم اور وہاں پہ ڈیوٹیوں کے جو اوقات کار ہوں گے وہ کیا ہوں گے. اس حوالے سے پانی نکالنے کے لیے ضروری ہدایات, ڈسپوزل اسٹیشن چلانے کے لیے تمام تر ہدایات, عملے کی تعیناتی, یہ تمام چیزوں کا ذکر اس میں موجود ہے. لیکن اس دوران کرونا SOPs کے تحت تمام سینٹری ورکرز کو ماسک کی فراہمی, گلوز کی فراہمی, کٹس کی فراہمی اور صابن کی فراہمی جو ہے وہ متواتر عمل میں لائی جائے گی, نہیں لائی جائے گی, اور اگر لائی جائے گی تو کون دے گا, یہ چیزوں کو جو ہے وہ تفصیلی نہیں بتایا گیا اور نہ ہی ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیسیف نے واسا کو بڑی تعداد میں کٹیں, صابن اور اس کے ساتھ ساتھ N95 ماسک, سرجیکل ماسک دیے تھے, جو کہ ذرائع کے مطابق افسران نے چند ملازمین کو تو دے دیے اور باقی غائب کر دیے, جو آج تک ملازمین کو میسر نہیں ہے. اس حوالے سے ملازمین کا کہنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور جس طرح MD واسا نے حکم دیا ہوا ہے کہ تمام سامان سٹاف کو ملے, اس پہ بھی عمل کو یقینی بنانا چاہیے. مونسون میں ان کو اسپیشل حفاظتی پروٹیکشن کا پورا سامان ان کو میسر ہونا چاہیے. جی درے نیاب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. لیسکو ناردرن سرکل کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی ہے. لیسکو ناردرن نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ہے اور متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی ہے. شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی شاہد سپرا. جی بالکل, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ناردرن سرکل کی مختلف ٹیموں کی جانب سے مختلف مقامات پر بجلی چوری کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 1402 گھروں کی چیکنگ کی گئی اور چیکنگ کے دوران 22 ایسے صارفین کو پکڑا گیا جو بجلی چوری میں ملوث ہے. اس پر سپرنٹینڈنگ انجینئر ناردرن سرکل عامر یاسین نے بتایا ہے کہ متعدد ایسے صارفین تھے جو کہ ڈائریکٹ سپلائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے صارفین بھی شامل ہیں جو میٹر ٹیمپرڈ کر کے, میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کر رہے تھے, جس پر
उनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं और मीटर्स को लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है। जैसे ही लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट्स मिलेंगी तो उनके मुताबिक उनके खिलाफ डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। इस पर लेस्को काम की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो मजमूई तौर पर यूनिट्स उनको चार्ज किए गए हैं वो तकरीबन 97,000 के करीब बनते हैं, जो कंपनी को बिजली चोरी की मद में नुकसान पहुँचाया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आमिर यासीन का ये कहना है कि चूँकि उनका सर्कल में ज़्यादातर जो इलाके शामिल हैं वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शामिल हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि वो शहरी और वो सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उनसे डिटेक्शन की सूरत में जो कंपनी को नुकसान पहुँचाया गया है वो वापस लिया जाए। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान को सूबाई मुहतसिब पंजाब तैनात कर दिया है। कैसर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। पंजाब हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान को सूबाई मुहतसिब पंजाब तैनात कर दिया है और इस हवाले से पंजाब कबीना ने मंजूरी दी है। गुज़श्ता रात महकमा SNGD ने ये समरी जो है वज़ीर पंजाब को इरसाल की थी जो कि मंजूर कर ली गई है और ज़राए का ये कहना है कि सूबाई मुहतसिब पंजाब जो है वो 4 साल के लिए जो है मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को सूबाई मुहतसिब लगाया गया है। सूबाई मुहतसिब पंजाब की माहाना तनख्वाह जो है वो MP1 पैकेज तकरीबन 8 लाख रुपए बनती है, जबकि दीगर मराहत सहूलतें TADA और अलाउंसेस जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर मराहत हैं और सिक्योरिटी भी हाई कोर्ट के जज के बराबर मिलती है और दफ्तर इनका जो है बाकायदा तौर पर मौजूद है और इस हवाले से सूबाई मुहतसिब को ये इख्तियार होता है कि वो अपने एडवाइज़र भी मुकर्रर कर सकता है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को 4 साल के लिए सूबाई मुहतसिब पंजाब तैनात कर दिया है। बहुत शुक्रिया। सेनेटर सिराजुल हक का मियां तुफैल मोहम्मद की याद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि मियां तुफैल संजीदगी, सब्र और इस्तिकामत का नाम है। मियां तुफैल मोहम्मद समेत दीगर अकाबरीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने कर्जों में बेइंतहा इजाफा किया है और मैं समझता हूँ कि मियां तुफैल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने मौलाना मौदूदी के लिए उसका इंतखाब किया था, इसलिए कि मौलाना मौदूदी ने तो ज़्यादातर वक़्त पढ़ने में, मुताले में, लिखने में, तफ़हीमुल कुरान, जेलों में बार बार जाने में, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दुनिया के रहनुमाई करने में गुजारी है। लेकिन अमली तौर पर कराची से लेकर चतराल तक इस जमात को मुनज़्ज़म किया है सैयद जनाब मियां तुफैल मोहम्मद साहब ने। तो इस वक्त जो तंजीमी ढांचा है ये सारा वो ढांचा है जो मियां तुफैल साहब ने इस जमात को दिया है और मैं समझता हूँ। खबरें शामिल करें। आपको बताएं, बागों के शहर लाहौर में अब्र गरम ने खूब रंग जमाया। सुबह के औकात में होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया और महकमा मौसमियात ने आज फिर लाहौर में बारिश की पेशगोई कर दी है। सावन रुत आई, जून में गर्मी का जोबन कम हो गया। बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आ गई। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मगरबी हवाओं ने फिजा में नमी बढ़ा दी जो 90% तक पहुंचकर बारिश का बायस बन गई। सुबह के औकात में बादल छाए रहे जबकि दोपहर में सूरज ने भी मुखड़ा दिखाया। बारिश के बाद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। इंसान इस तरह के माहौल में बाहर निकलेगा तो ही रिफ्रेशमेंट कर पाएगा, क्योंकि इस तरह के हालात चल रहे हैं, इंसान परेशान है। हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि बाहर नहीं निकल सकते, टेंशनें हैं। आई थिंक मौसम इंजॉय हम कर सकते हैं जिस तरह के भी हालात हों। कोरोना वायरस आजकल जिस तरह की सूरत हाल बनी है, SOPs को फॉलो करते हुए फासले का ख्याल रखें, मास्क पहने, वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हम इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बारिश ने फिजा साफ कर दी। महकमा मौसमियात ने जुमेरात की शाम और रात में मजीद बारिश की नवीद सुना दी है। जिना हॉस्पिटल में प्रिंसिपल और MS के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जिना प्रिंसिपल ने मनपसंद डॉक्टर्स को टीचिंग कैडर के डॉक्टर्स इंतजामी ओहदों पर फाइज कर दिया है। हर AMS के साथ टीचिंग कैडर का एक डॉक्टर बतौर सुपरवाइजर तैनात कर दिया गया है। यूरोलॉजी, पीड्स, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर को इंतजामी काम सौंप दिया गया है। डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, पैथोलॉजी, मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर को इंतजामी काम सौंपा गया है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये क्या मामला है। जाहिद चौधरी बताइएगा।
اور جی جناح اسپتال میں اس وقت جو پرنسپل اور ایم ایس آفس ہے اس میں اختیارات کی جنگ جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور اسی اختیارات کی جنگ میں پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج و جناح اسپتال کی جانب سے جو ہے وہ نہ صرف تمام جو 18 انتظامی عہدے ہیں اسپتال کے مختلف شعبوں کے جو ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹیں ہیں ان کے اوپر اپنی مرضی اور پسند کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، بلکہ ہر اے ایم ایس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سپروائزر جو ہے وہ کلینکل سائٹ سے تعینات کر دیا گیا ہے، اور جو ٹیچنگ کاڈر اور کلینکل سائٹ کے ڈاکٹرز ہیں جس میں میڈیسن ہے، سرجری ہے، ڈرماٹولوجی، پیتھولوجی، سیکیٹری، دیگر شعبے جو ہیں ان کے جو ڈاکٹر جن کا کام مریضوں کا علاج معالجہ کرنا ہے ان کو ان انتظامی عہدوں پر فائز کیے گئے ڈاکٹرز کے اوپر سپروائزر مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے جو اس وقت جناح اسپتال میں قائم کیا گیا ہے، اور اس کی تمام تر وجہ جو ہے وہ ایم ایس آفس اور پرنسپل آفس کے درمیان جو اختیارات کے حوالے سے کشیدگی ہے اس کا یہ شاخسانہ ہے، اور اس سے اب نہ صرف جو ہے وہ جناح اسپتال میں ایم ایس آفس جو ہے وہ تقریباً بے اختیار دکھائی دے رہا ہے، بلکہ جو انتظامی امور ہیں وہ اس گم گم کی کیفیت میں اور اختیارات کی اس جنگ میں جو ہے وہ مزید متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ جو خمیازہ ہے وہ غریب مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جن کا علاج اس انتظامی لڑائی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جن کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ علاج بھی مریضوں کا متاثر ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جہاں شہر کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہیں مین بولیوارڈ گلبرگ کے کاروباری مراکز بھی بند کروا دیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ شہر کے دیگر علاقوں کی طرح مین بولیوارڈ گلبرگ کے تجارتی مراکز اور حفیظ سینٹر سمیت تمام کاروباری مراکز بند کر دیے گئے۔ حفیظ سینٹر آنے والے تاجروں اور خریداروں کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ جس سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر نہ ہوں اور کورونا وائرس سے بھی بچا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا نے لاک ڈاؤن کے علاقوں میں کھولے جانے والے تجارتی مراکز کا دورہ کیا اور تجارتی مراکز کو بند کروایا، جبکہ جیف ہائٹ سمیت اوریگا سینٹر کی 500 سے زائد دکانوں کو سیل بھی کر دیا۔ ذیشان رانجھا کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ تمام لاہور کے اہل علاقہ بھی اور تمام لاہور میں رہنے والوں سے التماس ہے کہ خدارہ اس لاک ڈاؤن کو سیریس لیں، اس پہ سخت ترین عمل درآمد کیا جائے گا اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آپ کے جو بھی آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہے، آفس ایکٹیویٹی ہے، اس کو کرٹیل کریں، گھروں میں رکیں تاکہ یہ اس پینڈیمک سے نجات حاصل کی جائے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مین بولیوارڈ گلبرگ کے تجارتی مراکز اتوار تک بند رہیں گے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اور دورہ انگلینڈ سے قبل قومی کرکٹرز اور ٹیم آفیشلز کی دوسری کووڈ ٹیسٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ مقامی ہوٹل میں میڈیکل ٹیم نے بایو سیکیور ماحول میں کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے سیمپلز لیے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ قومی کھلاڑیوں کی دوسری کووڈ ٹیسٹنگ مکمل کر لی گئی۔ مقامی ہوٹل کے تیسرے فلور پر بایو سیکیور ماحول میں میڈیکل ٹیم نے 18 کھلاڑیوں اور 11 ٹیم آفیشلز کے سیمپل لیے۔ میڈیکل ٹیم نے 20-20 منٹ کے وقفے سے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے سیمپل لیے۔ پہلی کووڈ ٹیسٹنگ میں کورونا نیگیٹو قرار پانے والے کھلاڑیوں عابد علی، اسد شفیق، اظہر علی، بابر اعظم، فہیم اشرف، فواد عالم، افتخار احمد، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس، نسیم شاہ، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود، سہیل خان اور یاسر شاہ کے سیمپل لیے گئے۔ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ 11 ٹیم آفیشلز منصور رانا، مصباح الحق، شاہد اسلم، یونس خان، مشتاق احمد، عبد المجید، طلحہ بٹ، یاسر ملک، ڈاکٹر سہیل سلیم، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عثمان رفت اور رضا کچلو کے بھی ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ ریزرو وکٹ کیپر وحید نذیر اور مساجر عمران بٹ کے بھی کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ دوسری جانب پہلی کووڈ ٹیسٹنگ میں کورونا پازیٹیو آنے والے محمد حفیظ سمیت 10 کھلاڑیوں اور ایک ٹیم آفیشل کے کورونا ٹیسٹ جمعہ کے روز کیے جائیں گے۔ ادھر پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ تمام ٹیسٹ سپورٹس کے بارے میں اعلان 27 جون کو کیا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ کے لیے 28 جون کو لاہور سے انگلینڈ روانہ ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا